Coming up next, ato ang undercard. Kay Darlene Reong kay Elmer. Okay, undercard, magpakan na to ha. Gibuan na ta. Iyay ka, kuha pa. Out. Bola dire. Wali 0 pa ito score ha sa atong undercard. Humana ni binibinta ka. Service Alkin. Baba Elmer. Short. 1-0. Service Alkin para dus. Iyay ka. Alkin, binumbas ini. Opening shot. Answer by Elmer. Kunan pa Brian. Wasak. Score dus. 0 na. Kini para Tris. Win 3-0. 3-0 na. Pabor sa team ni Brian. John Paul og ni Alkin. Kini para 4. Play. Out of the back. Side out. Okay, di atong pagbakanaan din sa Rigi Gaban Promotion. Organized by Boss G-Max. Mao na itong organizer. Iyay ka. Ikamal na. John Paul. Iyay! Kuha ba? Bang! Gidasok ng bayo. Bang! Iyay! John Paul. Panagkang to John Paul. Bantay. Black banda o. Pabunto nagmayo. Iyay ka niya. Danasan. Bang! Bang! Counter ni Alkin. Sablo. Inside the box. Three-zero. Servisyo John Paul. Bang! Namato na bang! Ginabud-buwas ng lid. Gitabak nga ni Alkin o ni Brian. 4-0 na ito score. Kini para 5. Bantay na namin. Dapal. Grabe ha. Bantung kagula. Susan Roses. Amalia Puentes. 5-0 na. Grabe kula. Kakanuos. 5-0 ha. Servisyo John Paul. Kuyaw ditagsagang ni bola. May ko. Buktot yun. 5-0. Ayay kadalin. Bang! Papunta na yun. Pa! Kisi-kisi. Ingkus counter attack si John Paul Rivera. Sukarap. 5-0 ha. Servisyo Darlene the Black Panda. Corner shot ni Alkin. Landing cleanly. Malinis ang patama. 5-0 na. 5-0. Here comes Brian. Brian again. Net back. Side out na. Bola sa team nila ni Ray. Out ball. Side out. 5-0 lang yapon. Servisyo Alkin. Ay! Way patawan oy. Walang patawan. Wanay mula. Sa una na lang pagkuha ron. 6-0. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwede ko lamin sa sarap. O gang modular cabinets by Jubel Ducante. Maunay ipipits ni Jubel ha. Modular cabinets by Jubel Ducante.
Kung langita mo mohimog mga kabinet, dola lang ninyo sa Jubil. Master ka na niya. Kabinet master na Jubil. Kontakan ninyo sa numero 0939-767-9534. Pasok ang tira ni Alkin. Zero size ha. Iyay ka, Darlin. Darlin again. Nakabaw silver. Bang! Sampa na. Yawag Darlin ay. Zero size. Servisyo Darlin. Tokon ni Brian Sound. Ay, higaw na dipinsa. Ne. Short. Ono size. Servisyo Paradus. Yay. Side out. Shout out sa Jurkin Construction Supply ni Consial Rosalie o Consial Joel Montalya. Yes, Panoy Boy. Iyay ka. Okay, pagkakataon na. Side out. Ono size. Shoutout sa Arnoco Ono Disco Mobile, basta disco. Arnoco, basta Arnoco Disco. Elmer, yay ka. Elmer bang. Out of the box. Dos size. Kini para Tris. Overhead shot, answered by out ball. Dos size sa dos skora, dos size, 4 na puntos ang lamang sa team Alkin, John Paul o ni Brian. Ayay! Bang! Bungak! Bungha! City dos. Limang puntos ang lamang sa team Alkin. Servisyo Alkin. Ray. Aray, kahabdus sa tira. Ayay, kahabdus. Bang! La. Kariha. Nagpauwa na. La, sagdang na nire. Ba, counter na. Bang! Sumablay si John Paul. Double. Kurat-kuratan na rin mulahan. Suga rin mulahan. Servisyo. Ray. Iyay ka. Daraskili na. Ang kabinet master. Jobel Docante. Iyay ka. Kuha pa. Ray. Nice defense. Alkin. Iyay! Out of the box. Ang tira ni John Paul. City 2 sa atong game 1. Servisyo Darlin. The Black Panda. Iyay! The Black Panda on the attack. Elmer! Ayay, Kamir! Bang! Tuara! Iyay, katriling! Ayay! Imbas in the Black Panda. City 2 sa City 2. City 2. 5 ka puntos ang labaw. Kini para Onso. Servisyo Brian Netbang. Servisyo Elmer.
Kuitis. Luliti. Yay ka, kuha. Kini. Isi mo lasa, pasadas lasa. Yay, batay! Bang! May gawa kasud. 3 City na. Service Elmer. Yay ka. Ray. John Paul. Yay. La! Wala, tapok ng tayo skanding. Katapok na. Yay ka. Darlene, pinumba. Nice move coming from the Black Panda. 4 City na. 3 puntos na lang ang lamang. Time out. As by Alkin. Servisyo para 5. Score 5 City. Duha na lang. Servisyo Elmer. Ay, giat nga ni Brian. Brilliant move by Brian of Team Liloan. Cinco City ha. Ay ka. Bang! La! Nigas na Black Panda nila yan. Out from nowhere. Kalit nagsulpot si the Black Panda. Bang! Kinimain nyo. Nakrak. Tuwaray. Tarang. Higa Gilmer eh. Higa Darlene na to eh. Dinuta tanaw Darlene eh. Sulpot na galit ba? Oh, dia ada dito ay. Dito mo. Ato may doll speaker. Konsehal. Yay ka. Oh. Darlene, may pusing, may pabuto. Mana nagkaputukan na. Elmer. Yay! Kuha ba? Brian. Wow! Perfect shot. Sai City. O sana lang. 1 point ball game. Yay! Inside the box. Iguali City na. Iguali City. Service Ray. Okay. Saktan mo. Yay. Elmer. Sangga Brian. Darlene. Wow, ka-beautiful sa tira Darlene. Yay ka. La! Nabang! Mananabang! Iguali City side out ha. Side out. Bang! Wigang Darlene na to eh. 8 City atong score. Labaw ko sa ang team Basak. Basak Mandawi. So, ani Konsyal Rosal. Okay, ka-charge. Kasi Alvin, di ka pusod sa dulang ko. Alvin, sa dulang. Ito na Konsyal. Kasi siya, di siya kapalag pugat mo ng bulang. 8 City atong score ha. 8 City. Servisyo Darlene. Elmer. Elmer again. 3 shot combination. 4 shot. Ayay, John Paul. Wow. Ang galing. 8 igualis na. Kini para Nuibi. Elmer. Binumpasay rin ni Brian. Gustong wasakin ni Brian ang dipinsa. Drop shot. Tamang-tama ang tira ni Ray.
9-8. Last 3. Here comes the Black Panda para Gis. Unay mo vlog. Okay. Lagay. Tara. Yay, John Paul. Struggling na si John Paul dito sa mirin. Bang! The Black Panda, minumpat. Out, Paul. Kasi ka mo mapak dugulam lagi. Kasi ka pala puso. Gis, 8 na, kini para 11. Ay, bang! Gilaras din natin. Kipunan mo yun. Nagulata na ba yan? Wala. Kaniha. Inside! Bang! Ipapuntahan sila. Ang dapay niya, bang! Within striking distance. Wasak sila ni Alkin. Gis 8, Gis 8. Last 4. Last 2. Otso Gisa, 8 Gis. Servisyo Brian. Yay, kagilo. Ilmel. Out of the box. Buen. 9 Gis. Last 3, last 2. Fasten your seatbelt. Tagsay buka ni last 3, last 2 na ang atong score. Kinsa kay makaunahan na finish line. Na, Darlene. Dora Ryan. Taasan ng... Ayay ka! Walang katao-tao. Gis 9 ha, Gis 9. Bola sa Gis. Kini para 11. Ray. John Paul. Tok mo ni Brian. Gimbudjak ni Elmer. 11-9 na. For the win. Kapat na bola we. Parikla. Iyawa rin na. Ginirigla-rigla ba. Pabuinas ba? Servisyo! Tanaw na itong buinas ba? Ala! Buinas yun! Without yun sa gibuan ang Team Elmer, Darlene o Giri. Okay, coming up next, Gimto sa ato ang undercard.